এই মুহূর্তে সরাসরি চোখ রাখবো অসমের লখিমপুরে। সেখানে বিজেপির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ তিনি সভা করছেন। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एक उच्च स्तरीय समिति क्लॉज 6 के लिए बनाई है, जिसकी रिपोर्ट आएगी और जैसे ही आप 19 में नरेंद्र मोदी सरकार चुनकर फिर से लाओगे, भाषा, संस्कृति, धरोहर और प्रतिनिधित्व, ये सारी चीजों को समाहित कर हम क्लॉज 6 को जमीन पर उतारने का काम करेंगे और आसाम एकॉर्ड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ये बहुत बड़ा दुष्प्रचार चल रहा है मित्रों, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के लिए। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जैसे सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए आ रहा है, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट के लिए नहीं आ रहा है। देश भर में जितने भी शरणार्थी हैं, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, गुजरात में हो, राजस्थान में हो, बिहार में हो, वो सबके लिए इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल लाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कहा। और मैं कहना चाहता हूं, खुले मन से आजाम की जनता को कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार से डेमोग्राफिक चेंज आसाम के अंदर हो रहे हैं, बिल भी लाएंगे तो आसाम की जनता खतरे में पड़ने वाली है, ये बात मेरी याद है। और आसाम की जनता भी इसको समझ रही है, मगर कुछ लोग इस सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की सगड़ी पर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। मुझे भरोसा है आसाम की जनता उनको विफल करेगी। मित्रों, हमने 6 जनजातियों को ओम, मोटा, मोरन, सुटिया, कोच राजवंशी और सहज गोष्ठी, ये 6 जातियों को भी जनजाति लान में लाने की प्रक्रिया ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। और ये कांग्रेस पार्टी, यहां पर गोगाई साहब के बेटे बहुत आसाम करते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं, 55 साल गांधी नेहरू परिवार का शासन रहा, अपने अलावे किसी को भारत रत्न दिया है? महान गोपीनाथ जी को भारत रत्न दिया, लोकप्रिय गोपीनाथ जी को भारत रत्न दिया भारतीय जनता पार्टी की अटल बिहारी वाजपेयी सरकार। पहली बार जिन्होंने आसाम को भारत से जोड़ रखा, वो गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और आसाम की संस्कृति के ध्वजवाहक, जो आसाम के संगीत को, आसाम के गीतों को न केवल नॉर्थ ईस्ट, गुजरात तक पहुंचाने का काम किया, वो श्री भूपेन हजारिका को भी भारत रत्न देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया। मित्रों, नरेंद्र मोदी सरकार पूरे उत्तर पूर्व और आसाम के, पूरे नॉर्थ ईस्ट और आसाम के विकास को समर्पित सरकार है। और इसी का कारण है कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर आज कहीं पर भी कांग्रेस की सरकार नहीं बची है, सुपड़ा साफ हो गया, सब जगह से हारे हैं। और आज देखिए, एक भी राज्य ऐसा नहीं बचेगा जहां रेलवे न पहुंची हो, एक भी राज्य ऐसा नहीं है जहां एयरपोर्ट न पहुंचा हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरे उत्तर पूर्व को रोड, ब्रिज, एयरपोर्ट और रेलवे से जोड़ने का काम किया है। सिर्फ यही बजट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के बजट के अंदर हमने 21% की रिकॉर्ड वृद्धि, आजादी के बाद 5 साल में इतनी वृद्धि कभी नहीं हुई। 21% की वृद्धि बजट के अंदर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की। 60-70 साल तक इन लोगों ने शासन किया। मां ब्रह्मपुत्रा पर 3 ब्रिज बनाए थे। कितने बनाए थे बोलो भाई, जरा जोर से बोलो। उन्होंने 70 साल में 3 ब्रिज बनाए थे। हमने 5 साल के अंदर 3 ब्रिज बना चुके हैं और 5 ब्रिज बनाने का काम चालू कर दिया है। बोगीबील का रेड रोड ब्रिज पूरे विश्व से इंजीनियर देखने को आते हैं कि किस प्रकार से ये बनाया है। अभी प्रधानमंत्री जी ने बोगीबील के
एशिया के सबसे बड़े ब्रिज का उद्घाटन किया और अभी गुवाहाटी और उत्तर गुवाहाटी को जोड़ने वाले 6 लेन ब्रिज को भी नरेंद्र मोदी सरकार ने उद्घाटित किया। मित्रों, ये गोगोई साहब पूछते हैं भाजपा सरकार ने आसाम के लिए क्या किया। गोगोई साहब, आपकी उम्र हो गई, मुख्यमंत्री रहते रहते 15 साल मुख्यमंत्री रहे आप। मुझे आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है, मगर आज मैं आसाम की जनता को जवाब देने आया हूं। आसाम की जनता हमारी माई बाप है, उसको जवाब देने आया हूं। केंद्र में यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी। केंद्र की सरकार ने 13th फाइनेंस कमीशन के अंदर आसाम को 79,000 करोड़ रुपया दिया था। सिर्फ 79,000 करोड़ रुपया। बोलो कितना दिया था? जोर से बोलो, कितना दिया था? आपने नरेंद्र मोदी सरकार बनाई, 14th फाइनेंस कमीशन आया और सिर्फ 14th फाइनेंस कमीशन ने 79,000 करोड़ से बढ़ाकर 1,55,000 करोड़ रुपया देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने। इसके अलावे 1,14,000 करोड़ के अलग अलग प्रकल्प, स्मार्ट सिटी गुवाहाटी के लिए 191 करोड़, रेलवे के लिए 90,000 करोड़, स्वच्छ भारत के लिए 84 करोड़, अर्बन ट्रांसपोर्टेशन के लिए 99 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना गरीबों की 400 करोड़, अटल मिशन 591 करोड़, टूरिज्म के लिए 227 करोड़, एम्स 1100 करोड़, रोड 15,000 करोड़, ग्राम सड़क योजना 5,000 करोड़, कुल मिलाकर दूसरा 1,14,000 करोड़ रुपया देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। ये वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। আমরা দেখছিলাম অমিত শাহর সভা থেকে সরাসরি ছবি। অসমের এর পাশাপাশি নরেন্দ্র মোদী তিনিও আজ একটি সভায় যান এবং বিহারে সেই সভায় তিনি বলেন যে দেশবাসীর মনে যে আগুন জ্বলছে, আমার মনেও সেই আগুন জ্বলছে। পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলার পর ফের হুঙ্কার প্রধানমন্ত্রীর। और मैं अनुभव कर रहा हूं आपके और देशवासियों के दिल में कितनी आग है। जो आग आपके दिल में है, वही आग मेरे दिल में भी है। পুলওয়ামা পরবর্তী পরিস্থিতিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতাদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ কেন্দ্রের। বিচ্ছিন্নতাবাদী 5 নেতার নিরাপত্তা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত। এই বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতারা হলেন মীরওয়াইজ ওমর ফারুক, আব্দুল গানি ভাট, বিলাল লোন, হাসিম কুরেশি এবং সাব্বির শাহ। এদিকে পুলওয়ামার জঙ্গি হামলার প্রমাণ চাইল পাকিস্তান। পাক বিদেশমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশি জানিয়েছেন বিস্তারিত তথ্য প্রমাণ পেলে তারা তদন্ত করবে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসে মদতের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। পাকিস্তানকে কূটনৈতিকভাবে কোণঠাসা করার চেষ্টাও সফল হবে না বলে মনে করেন পাক বিদেশমন্ত্রী। कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं, बहुत बड़ी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। जो भारत के बंटवारे के बाद अस्तित्व में आया, जिसके यहां आतंकवाद को पनाह दी जाती है, जो आज दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, वो आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। বৃহস্পতিবার জঙ্গি হামলার পর থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নতুন করে জঙ্গি মদতের সুর চড়াচ্ছে ভারত। দেশ জুড়ে বাড়ছে হামলার বদলা নেওয়ার দাবিও। সমর্থন আসছে অন্যান্য দেশগুলি থেকেও। চাপে পড়ে পাল্টা আক্রমণের পথেই হাঁটল পাকিস্তান। মিউনিখে পাকিস্তানের বিদেশমন্ত্রী শাহ মাহমুদ কুরেশির দাবি, হামলায় পাকিস্তানের যোগ থাকার ঘটনার প্রমাণ দিক ভারত। हिंदुस्तान का जो रिएक्शन आया है इस वाक़े के बाद, वो नी जॉक रिएक्शन था। तहकीक किए बगैर, इन्वेस्टिगेट किए बगैर उनने इल्ज़ाम तराशी कर दी। हिंदुस्तान को उनके पास एविडेंस है, हमसे शेयर करें।
हम उसकी तहकीक में हम उनकी मदद करेंगे, हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। পুলওয়ামা হামলার পর পাকিস্তানের উপর যে ভারত কূটনৈতিক চাপ বাড়াবে তা ইতিমধ্যেই স্পষ্ট। ভারতের পাশে দাঁড়িয়েছে আমেরিকা, রাশিয়া, ফ্রান্স, ইরান। দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতের হাই কমিশনারকেও। এই পরিস্থিতিতে ভারতকে কূটনৈতিক লড়াই নিয়েও সতর্ক করলেন কুরেশি। তার দাবি, ভারতের ভ্রান্ত নীতির ফলেই অগ্নিগর্ভ হয়েছে জম্মু কাশ্মীর। हिंदुस्तान अपने इस पॉलिसी से, इस रवैये से कश्मीर को खो रहा है। শাহ মাহমুদ কুরেশির দাবি, সব দেশের সঙ্গেই শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক চায় পাকিস্তান। ক্ষমতায় এসেই পাক প্রধানমন্ত্রী ইমরান খান যে ভারতের সঙ্গে নিঃশর্ত আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছিলেন সে কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাক বিদেশমন্ত্রী। নিউজ 18 বাংলা। कि वे बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। আসবো পরের খবরে। জিআরপির বিরুদ্ধে তোলাবাজির অভিযোগ। মালদা টাউন স্টেশনে রেল যাত্রী এবং জিআরপির মধ্যে হাতাহাতি। গন্ডগোলের জেরে স্টেশনে 1 ঘন্টা দাঁড়িয়ে থাকলো দার্জিলিং মেল। শিয়ালদাগামী দার্জিলিং মেলের B4 এবং B5 এর এসি কোচে গন্ডগোলের সূত্রপাত। কিষানগঞ্জ স্টেশন ছাড়ার পর ধূমপানের অভিযোগ তুলে 700 থেকে 1200 টাকা পর্যন্ত তোলা চায় জিআরপি। দার্জিলিং মেলের নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিল শিয়ালদা জিআরপির দল। তাদের পাল্টা অভিযোগ, ধূমপানের প্রতিবাদ করলে জিআরপি যে অফিসিয়ালসরা ছিলেন তাদেরকে ধরে মারধর করা হয়, এমনকি তাদের আগ্নেয়াস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া হয়। রাত 12টার পর ট্রেন মালদা টাউনে পৌঁছলে জিআরপি আধিকারিকরা খতিয়ে দেখতে যান। তখনই রেল পুলিশ এবং যাত্রীদের মধ্যে বচসা হয়। গোলমালের জেরে এক জিআরপি কর্মী জখম হন, তাকে মালদা মেডিকেল কলেজে ভর্তি করানো হয়েছে। মালদা টাউনের জিআরপি আইসি ভাস্কর প্রধানও আহত হয়েছেন। 6 যাত্রীকে গ্রেফতার করা হয়েছে ইতিমধ্যে। আমরা শুনে নেব যাত্রীরা ঠিক কি অভিযোগ করছেন। করা হয়েছে, পাথর পর্যন্ত ছোড়া হয়েছে। দাদা কি চাইছিল আপনাদের কাছে? আমাদের থেকে 1200 টাকা করে চেয়েছে। কে চেয়েছে? কারা চেয়েছে? একটা সিগারেট খেলে ফাইন নেয় 200 টাকা। ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ WBPর ব্যাচ পরে উঠেছিল, তারা এক একজনের ফটো তুলে নিচ্ছে, ভোটার কার্ড চাইছে, তার সেই ভোটার কার্ডের ফটো তুলে নিচ্ছে, তাদের পরে ফাঁসানোর অজুহাত দেখাচ্ছে, দেখিয়ে 1200-1500 যার থেকে যেরম পাচ্ছে টাকা নিচ্ছে। তোলাবাজি করেছে জিআরপি, এই অভিযোগ যাত্রীদের এবং সেই বচসা হাতাহাতি থেকে যাত্রীদের মধ্যে 6 জনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। যদিও ভাস্কর প্রধান, যিনি আইসি জিআরপি মালদা টাউন স্টেশন, তিনি কিন্তু গোটা ঘটনাই অস্বীকার করছেন। দার্জিলিং মেলের B4 কোচে ওরা আসছিল, কিছু কলকাতার ছেলে ছিল। কলকাতার ছেলে, ওদের বক্তব্য হচ্ছে কি এই যারা জিআরপি এসকর্ট করছে ওরা নাকি ফলস পুলিশ, ওদেরকে সিসি দেখাতে বলেছে, ওদের রাইফেল ছিনাছিনি করতে চেষ্টা করেছে। তারপরে আপনার ওদের সার্ভিস রিভলভার আর্মস অ্যামিউনিশনগুলো একটু চেষ্টা করেছে আপনার ছিনাছিনি করা। তারপরে আমি ঘটনাস্থলে যাই, তো ওদেরকে বোঝানোর পরে ওরা বললো কি আমরা রিটার্ন কমপ্লেন দিব। তো রিটার্ন কমপ্লেন দিয়েছিল ওরা। তো রিটার্ন কমপ্লেন দেওয়ার সত্ত্বেও ওরা কিছুতেই মানেনি। ওরা নাকি নিজেরাই অ্যারেস্ট করে নিয়ে যাবে, ওদেরকে কনস্টেবলকে একটু বেশিভাবে মেরেছে। আসবো পরের খবরে। নিউ টাউনে ফের বাইক চুরি। শনিবার দুপুরে নিধা মার্কেট থেকে একটি বাইক চুরি হয়েছে। বাইকের মালিক তাপস চন্দ্র বণিক নিউ টাউন থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে বাইক চুরির দৃশ্য। ফুটেজ দেখে 2 যুবকের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। নিউ টাউনে বাইক চুরির ঘটনা বন্দি সিসিটিভিতে। শনিবার দুপুরে নিধা মার্কেটের সামনে থেকে এই বাইক চুরি হয় এবং ইতিমধ্যেই বাইকের মালিক থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে এই বাইক চুরির দৃশ্য। 2 যুবককে ইতিমধ্যেই চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। আমার বাইকটা এখানে ছিল, এখানে আমি রেখেছিলাম। কাছ থেকে এসে 2:20 আমি বাইক রেখেছি। 3:17 2 জন আসলো, একজন সিঙ্গেল এই রাস্তা দিয়ে ঢুকেছে। ঢুকে এখানে ওদের সিবিজেডি স্টিম বাইক ছিল। সিবিজেডি স্টিম বাইকটা নিয়ে এখানে রেখেছে। রেখে আমার গাড়ির হ্যান্ডেলের লকটা ভেঙে নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে গেছে। এখানে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো আছে। পুলিশ সিসিটিভি ফুটেজ দেখে গেছে, বলছে সিসিটিভি ফুটেজের ভিডিওটা জমা দিয়ে আসছে।